କରିଥିଲେ ଅନେକ ମପତି ନ ମାନେ ଧକ୍କା ମାରି ତଳିଦେଲ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଘଟକ ପୁଣି ଆମକୁ ଖଟାଉଛ ଦାସତ୍ୱ ସକାଳେ କାହିଁକି ମହାରାଣୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ କର କାହିଁକି ତୁମର ଦୋଷ କୁଲା ଦିଦି ଆମର ଉପରେ କାହିଁକି ସରମା ତୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ସରମା ମୁଁ କଣ ଯିବି ପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତୀ ନାରୀର ଧର୍ମ ପତିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ ଅଧିକାର ଆଉ ଯିଏ କରେ ପ୍ରତିବାଦ ସେଟା ହେଉଛି ଅସତୀ କଳଙ୍କିଣୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସତୀ ଦେଖିବି କିଏ ସେ ଲିଭାଇ ଦେବ ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର କରିନି ଅପେକ୍ଷା जानकी तुम्हें चिंता वर्जन कर जानकी प्रभु रघुनाथ बांधी सारे बंध विशाल सागरे निश्चय होइब प्रलय समर निश्चय अधिवे दुष्ट दशानन ए दुष्ट दशानन ସରିଛି ସାଗରରେ ବନ୍ଧ हाँ जानकी सरिछि सागर रे बंध रावणर विनाश सुनिश्चिंत नाही नाही परित्राण नाही नाही परित्राण जानिली रावण निश्चय जानिली रावण निश्चय होइब निश्चय आसबे प्रभु सागर पर लंकार कोटके निश्चय विनाश हेब वीर दशानन साथी फेरी जी पातकी लंकार मु अयोध्या हाँ साथी फेरई ने प्रभु मते अयोध्या निश्चय हेब संभव आस माता अपेक्षा करी रहिबा ठीक सही दिन चलो